माइंड जो है वो ब्रेन का फंक्शन है। माइंड ब्रेन का ही फंक्शन है और सबसे पहले आप देखेंगे कि ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है, जो एक्चुअली टचेबल चीज़ है, छूने के काबिल चीज़ है, उसकी गर्ज़ो गायत, उसकी तस्वीर कैसे है। जैसे फेफड़े का एक्सरे आप करवाते हैं तो आपको थोड़ा सा सादा एक्सरे में भी पता चल जाता है कि क्या गड़बड़ है, और फिर डॉक्टर कहते हैं कि ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड टेस्ट कराया जाए। तो ब्रेन के जो स्कैन्स हैं 1983 के बाद दुनिया में उसमें बहुत इनोवेशन आई है, बहुत वैरायटी आई है। पाकिस्तान में स्ट्रक्चरल टेस्ट हो जाते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि स्ट्रक्चर देख लें, ब्रेन का स्ट्रक्चर ठीक है। और अगर स्ट्रक्चर ठीक नहीं है तो फिर आप आगे भी चलते हैं, लेकिन अगर स्ट्रक्चर ठीक है तो आपको कुछ तसल्ली हो जाएगी और आप उसका जो इलाज है अच्छे तरीके से कर सकेंगे। लेकिन जो फंक्शनल टेस्ट हैं जिसमें आपको वीडियो मिल जाती है, जो कि आप देख रहे होते हैं कि आपके दिमाग का कौन सा हिस्सा एक्टिव है और कौन सा हिस्सा जो है डॉर्मेंट है, और जब आपका रुझान इस तरफ हो जाता है तो आप अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में कुछ कॉन्शियस हो जाते हैं और ऐसी चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं कि जो गुर हों मेंटल हेल्थ को बेहतर बनाने के। एक बहुत ज़बरदस्त प्रोफेसर हैं, न्यूरोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर लारा बॉयड, जो कि कनाडा की प्रोफेसर हैं। उनकी एक बड़ी शानदार वीडियो है जिसका नाम ये है कि यू विल नेवर बी द सेम आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। वो एक 18 मिनट की वीडियो है जिसमें वो चंद ऐसी बातें करती हैं कि अगर आप उनको बार बार गौर से सुने तो आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। और फिर आपको ऐसी और वीडियोस नज़र आएंगी। फिर डॉक्टर डैनियल एमन से आपका तारुफ हो जाएगा। फिर एक से बढ़ के एक पीछे लोग हैं जो आपकी खिदमत के लिए आमादा रहते हैं। लेकिन मैं एक कॉन्शियसनेस पैदा करता रहता हूँ जहाँ वेर एवर आई गो। मैं लोगों को कहता रहता हूँ कि देखो, दिमाग की बीमारी होना कोई बेइज्जती की बात नहीं है, और दिल की बीमारी होना कोई फ़ख्र की बात नहीं है। ये बीमारी है, इसमें फ़ख्र और बेइज्जती कहाँ से आ गए। तो जो भी बीमारी है अगर इब्तदाई स्टेज पे पकड़ी जाए तो आजकल इलाज बहुत अच्छा है। 100 साल पहले आप इब्तदाई स्टेज से पकड़ें, दरमियानी स्टेज से पकड़ें, आखिरी स्टेज पे पकड़ें, एक ही बात थी। आज फ़र्क है कि इब्तदाई स्टेज पे जब बीमारी पकड़ी जाती है तो आज बहुत ज़बरदस्त इलाज होता है। मैं इस वक्त कैंसर के बारे में बात कर रहा हूँ कि अगर इब्तदाई स्टेज पर कैंसर को भी पकड़ें तो बेहतरीन इलाज होता है। लेकिन कभी ऐसा ज़माना भी था 50 साल पहले कि आप किसी स्टेज पे कैंसर को पकड़ें या डायबिटीज़ को पकड़ें, हार्ट डिजीज़ को पकड़ें तो कोई फ़ायदा नहीं था, होपलेस था मामला। और वो जो ख्याल है कि इन बीमारियों का मामला होपलेस है, वो हमें टेस्ट की तरफ नहीं जाने देता। मेरी वालदा, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, उनको कैंसर हुआ तो उन्होंने बताया नहीं किसी को। 2 साल ऐसे गुजार दिए और कैंसर की तकलीफ़ के साथ जब वो बहुत मामला बढ़ गया तो एक दिन मेरी एक भाभी ने मुझे बताया कि अम्मी को कैंसर है, और उन्होंने मुझे कहा हुआ था कि बताना किसी को नहीं, पर अब उनकी तकलीफ़ मुझसे देखी नहीं जाती तो मैं आपको बता रही हूँ। तो मैं उनको फ़ौरन डॉक्टर पे लेके गया और यही बात मैंने डॉक्टर को भी बताई कि इन्होंने छुपा के रखा हुआ था। तो जब डॉक्टर से फारिग होके बाहर आए तो मैंने उनसे कहा कि मैंने कहा अम्मी आपने छुपाया क्यों था? तो उन्होंने कहने लगी कि बात यह है कि हमीदा को यही बीमारी हुई थी, ये उनकी एक क्लोज फ्रेंड थी बैक इन 70। हमीदा को यही बीमारी हुई थी तो उन्होंने बताया था, तो 1.5 साल में वो मर गई थी और रोज़ाना इलाजों में थी, डॉक्टरों के सामने जिस्म नंगा करना पड़ता था, पर क्या फ़ायदा हुआ, वो तड़प तड़प के मर गई। तो मैंने कहा 1970 में और 1995 में बहुत फ़र्क है। अब इस बीमारी का
بہت شافی علاج موجود ہے۔ 1970 میں دل کا دورہ پڑتا تھا، کوئی علاج نہیں تھا، زیادہ تر لوگ دل کا دورہ پڑتے ہی مر جاتے تھے، کیونکہ اس وقت نہ سٹینٹ پڑتے تھے، نہ اوپن ہارٹ سرجری ہوتی تھی، نہ ادویات کوئی ایسی تھی کہ جو دل کے دورے سے مریض کو یقینی طور پر بچا سکیں، اور ہر روز اخبار میں لکھا ہوتا تھا کہ حرکت قلب بند ہونے سے فلاں صاحب دنیا سے تشریف لے گئے۔ لیکن پھر اب ایسا وقت آ گیا ہے کہ لوگوں کو دل کا دورہ پڑتا ہے دفتر میں بیٹھے بیٹھے، وہ جاتے ہیں کارڈیالوجسٹ کے پاس یا پنجاب انسٹیٹیوٹ میں، اور ان کو سٹینٹ پڑ جاتے ہیں، اور اگلے دن سویرے 9 بجے پھر وہ دفتر بیٹھے ہوتے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ ایفیشنسی کتنی بڑھ گئی ہے۔ اسی طرح کینسر کی بات ہے کہ لوگ اب کینسر سے متاثر ہونے کے بعد جب اچھا علاج ملتا ہے تو 25-30 سال زندگی گزارتے ہیں۔ آپ ایسے دل کے مریضوں کو جانتے ہوں گے کہ جن کا 1980 میں اوپن ہارٹ سرجری ہوئی تھی، بائی پاس ہوا تھا، آج تک زندہ پھر رہے ہیں۔ لوگ ایسے ڈائبٹیز کے مریض میں جانتا ہوں جن کو 50 سال سے زیادہ ہو گیا، انسولین لگا رہے ہیں۔ اسی طرح نشے کی بیماری کا جو علاج ہے، 70 سال پہلے کچھ اندازہ نہیں تھا کہ کیسے مریض بحالی کی طرف جاتے ہیں یا ریکوری کی طرف جاتے ہیں، صرف 50 سال پہلے۔ 1980 میں ہمیں کبھی اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ کون مریض بہتری کی طرف جا رہا ہے اور کون مریض بہتری کی طرف نہیں جا رہا، جبکہ آج ہمیں بالکل واضح ازر من شمس نظر آ رہا ہوتا ہے کہ کدھر جا رہا ہے بچہ۔ ہاں، ہم اس کے لیے پھر راہیں بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے علاج میں تبدیلیاں لاتے ہیں، اور اس سے براہ راست بات چیت بھی کرتے ہیں کہ دیکھو یہ پرابلم ہے، یہ یوں اس طرح معاملہ گڑبڑ ہو رہا ہے، یہ تم غلط کر رہے ہو۔ اور اس طرح کی جو ڈسکشن آج ہو رہی ہے، یہ ممکن نہیں تھا ہمارے لیے 1980 میں ایسی ڈسکشن کرنا۔ ایون ایسا کوئی رواج نہیں تھا کہ مریض بھی بیٹھا ہو اور اس کی فیملی بھی بیٹھی ہو اور ڈاکٹر بھی بیٹھا ہو، ان تینوں میں سے ایک کا مسنگ ہونا ضروری تھا۔ جب بھی ایسی کوئی ملاقات ہوتی تھی کلینک میں، ایک مسنگ پرسن ہوتا تھا بیچ میں، یعنی تینوں پارٹیوں کا اکٹھے بیٹھ کے کسی ایک فیملی کے پہلو سے بات کرنا بھی ناممکن تھا۔ آج دیکھیں کہ کتنے لوگ ہیں جو کہ اچھے طریقے سے بیٹھ کے سوال کر سکتے ہیں، جواب پوچھ سکتے ہیں، اور اپنے دل کی بات کو اپنے منہ سے اچھی طرح بیان کر سکتے ہیں، اور ہر کسی کو پتہ ہوتا ہے کہ کون کدھر جا رہا ہے، because of the honesty and the transparency in the treatment. There is honesty and transparency. کئی دفعہ آپ لوگوں کو ہم سے کوئی شکایت بھی ہوتی ہے علاج کے حوالے سے یا کسی چیز کے حوالے سے، تو ہم کہتے ہیں نیچے سیشن میں بات کریں۔ ہم آپ کو یہ نہیں کہتے کہ ذرا علیحدہ آ جائیں۔ آپ میں سے اکثریت کو یہ تجربہ ہوا ہوگا کہ آپ نے کوئی بات کرنا چاہیے، میں کہا نیچے سیشن میں بات کریں۔ زیادہ سے زیادہ ہماری غلطی ہوگی نا، تو بھئی ہم کون سا فرشتے ہیں؟ اگر ہماری غلطی ہے تو ہمارے لیے آسان ترین ہے کہ یہ مان لیں کہ ہاں یہ ہماری غلطی ہے، وہ ہو گئی غلطی، کیا کریں۔ لیکن اپنی غلطیوں کو سدھارنے کی کوششیں کرنا، یہ ہماری ڈیوٹی ہے۔